Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Pagsugat sa Pasko, hapsay ug malinaw matud sa otoridad. Mga PDL misaulog sa Pasko kauban ang ilang mahal sa kinabuhi. Command Center sa Kapulisan sa Cebu City magamit na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Malipayong Pasko mga kapuso, ako si Cecil Kibod Castro. Sa pagsugat sa Pasko, sagad gigamit ang mga motor ug turotot sa pagsaba-saba sa pagsugat sa Pasko sa mga Sugbuanon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report ni Fem Marie Dumabo. Kining mga bata ang binagsa nga nagpabuto og firecracker. Matag karon og unya, pipila ka minuto pa lang sa wala pang alas 12 sa tungang gabi o ang pagsugat sa Pasko. Pag-untop sa alas 12, kining kabataan ug residente dinhi sa usa ka lugar sa Barangay Tejero ang lingaw nga nihimo og countdown dungan sa ginagmay nga fireworks display ug pipila lang ka mga pabuto. So kwahi sa nangaging katuigan nabantayan nga minus lang gyud ang nagpabuto og firecracker karong Paskuha. Sagad hinuon nagsaba-saba gamit ang turutot, serbato ug ang pagpaandar sa ilang mga motorsiklo. Gani minus sa usab ang mga tao nga makita sa gawas sa mga balay, itandi sa nangaging tuig. Usa sa nakitang hinungdan, posibleng tungod sa sinating pag-unos sa uwan ug hangin pasado alas 10 sa gabi hangtod na pasado alas 11 sa gabi. Samtang dakong pasalamat sa mga nanimba atol sa Christmas Eve Mass nga bisan pa man sa mga nasinating linog ug bagyo. Nga milahutay gyapon hangtod ning Kapaskuhan ug padayong nalimbasog. Pasalamat lang Japon ta kay nga wala sa mi maunsa. Bisan pa sa mga naagian. Katong linog ug katong bagyo. Pasalamat lang jud mi. Christmas wish kay kanang healthy akong family and kanang naay mga blessings nga moabot next year o kanang nindot ang kinabuhi for next year. Samtang siyang wali ni Cebu Archbishop Abit Oy, iyang pahinumdum sa mga nanimba nga unta magsilbing ehemplo ang Dios nga nagpakatawo. Usa siyang giawhag ang pagkamapaobsanon aron makat-on sa atong mga sayop alang sa kausaban ug kaayuhan. Doon na pa ba'y paglaom para sa atong nasod? Mga igsuon, karong gabi una, ang tubag sa Pasko, klaro. Yes, doon na pa'y paglaom. Sa pagkatao ni Jesus, ang kalibutan, dili usab malinawon. Kinahanglan andam ta magpaubos. Pagpaubos sa pag-angkon sa atong mga sayo. Pagpaubos sa pagpaminaw sa usag-usa. Gawas sa kaparian, mikon celebrate usab si Archbishop Emeritus of Cebu, Jose Palma sa Santos nga misa. Samtang Cebu City Mayor ni Sir Archival ang nisaulog sa iyang Pasko diha sa mga evacuation center sa mga apektado sa Bagyong Tino ug sunog. Kay bao ko sila nag-uol and I realize nga kung ato silang maduol, siguro makuha-kuhaan ang ilang kag-uol. Nato sila kanang hayag-hayag na to sila. Nalipay to sila nga akong silang gisultian nga makabalhin na ta third week of siguro January. Samtang pipila sa kabus nga kabataan sa Cebu City ang iyang gitreat sa pagpasuroy sa mall, sud sa sinihan ug ang paggrocery alang sa ilang pamilya nga masawan atol sa Pasko. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak. Nagmalinaw ng pagsaulog sa Pasko sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Sayranta ang sitwasyon sa Dakbayan ug sa mga silingang syudad sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang report ni Alan Domingo. Aron masiguro nga way mabiktima sa pabuto, nagpahigayon og sunod-sunod nga operasyon ang Talisay City Police batok sa mga pabuto sa naganang dapit sa syudad. Kini ang nagadiyang pabuto nga nasakmit sa series of operations sa Talisay City Police. Gani, kung ato makita mo ni siya ang buga nga pang one time yun iyang gidakon. Dako kayo? Apil sa nasakmit ang Piccolo, Pop-Up, Fountain, Quitis ug uban pa. Sa kinandak na operation ng ating kapulisan dito sa City of Talisay Police Station, meron po tayong mga na-confiscated na iba't ibang klase ng paputok. Nasa estimated po ito na nasa 15 to 20,000 po yung mga paputok po natin na na-confiscate dito po sa area ng Talisay City po. Giklaro sa Talisay City PNP nga walay firecracker designated area ang Talisay
Hinungdan nga may pahigayon sila og operasyon patok sa mga pabuto. Ginagawa natin is nag-confiscate po tayo para po in the past few years na may mga insidente na regarding sa paputok. This time po, this year, is hopefully malesen po yung mga insidente na regarding po sa paputok. Hinoon malinawon ra ang pagsaulog sa Pasko dili lang sa Talisay kun dili apil na ang kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Sa gipagawas nga press release sa CPPO, generally peaceful ang Christmas celebration. Ingon usab nini ang sitwasyon sa dakbayan sa Sugbo. So now, zero incident pa tayo sa mga churches, zero incident tayo that will affect the peaceful celebration ng ating Christmas. Samtang ipahigayon ang Santos nga misa sa mga dagkong simbahan sa Cebu City, apil na ang Cebu Metropolitan Cathedral ug Basilica Minore del Santo Niño kaganinang buntag adlaw sa Pasko. Gamay ra ang mitambong kay kasagaran sa mga tao na nimba ng daan atol sa Misa de Aguinaldo kagabi. Dunay pangaliya ang mga nanimba. We really urgently need prayers, no, dugang pagampo alang sa kalinaw sa kalibutan kay mao nang urgent need sa panginahanglan karon tayluwa sa kasadya kamaya sa Pasko sa pagkatao sa tuang Ginoo karon. Ang ako lang wish that we have a long-lasting life. Kung pwede lang. Kauban si Clover Lumayag o Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa ospital na nagpasko ang usa ka pamilya human mibangga sa multicab ang gisakyan nilang motorsiklo sa diversion road sa barangay Batingel, Dakbayan sa Dumanguete niadtong Domingo sa buntag. Naangol ang magtiayong rider ug back rider. Daw usa ka milagro kay way nabantayang bisang garus-garus ang lawas sa 4 ka buwan nilang anak nga masuso. Sa CCTV footage, makita ang normal nga dagan sa mga sakyanan. Nabantayan usab ang paggawa sa multicab gikan sa gas station. Samtang makita ang usa ka blue nga tricycle nga nagsubay sa National Highway nga palabang sa pikas bahin sa karsada. Mihunong kini dihang nakabantay nga walay nagdanga-danga nga motorsiklo. Nakalikay hinuon ang motorsiklo sa tricycle apan wala makuha sa CCTV ang aktwal nga aksidente. Makita lang ang pagkatulimbang sa motorsiklo. Sa investigasyon, nasuta sa traffic investigator sa Dumaguete City Police Station nga mibangga ang motorsiklo nga gimaneho sa 26 anyos nga motorista sa multicab. 27 anyos, buot mangayo og hustisya sa gihulagway niyang dili makaturunganong pagbalhog kaniya tungod lang sa usa ka citation ticket sa traffic violation nga iya naman untang nabayran. Ano ang report ni Luan Mayrondina? Sa social media post sa 27 anyos nga si Hard Harry Nadella, iyang gipadayag ang tumang kasagmuyo sa nahitabo kaniya niadtong Huwebes, December 18. Ni message sa iyang partner ang usa ka sakop sa Police Station 3 nga nagpahibaw nga aduna siya'y warrant of arrest. Busa nagdali-dali siya ug ang iyang partner pagduaw sa Police Station 3 aron masayran unsa kabahin ang warrant. Din hinila na hibaw-an nga subay kini sa citation ticket nga gi-issue kaniya sa Taga City Traffic Management System kon CTMS niadtong August 28 tungod sa pagsulod niya sa usa ka dapit sa Barangay Bangkal nga gibutangan og no entry sign. 1,000 pesos ang penalty sa citation ug nabayra niya kini niadtong September 4 o sulod sa 5 working days nga mo'y nalatid sa citation ticket aron masettle ang bayranan sa usa ka traffic violation. Matod sa iyang partner, aron masiguro niyang mabasa og tarong ang warrant of arrest, batok kang Hard Harry, iya kining gipicturan, apan daw nasuko ang pulis. Nangayo siya og pasaylo ug gidelete ang picture sa warrant ug nihangyo nga di na lang unta presuhon si Hard Harry kay nabayra naman ang citation ticket. Ang sakay sa patrol niya, di na office mga tao niya. Kaya ganun pagis niya, sud niya og karahay hospital, di magpa-medical, namit na ikasusod ng mga pulis. So, maraming na criminal og kuan niya sa taon to. Ug nabalhugayod siya sa Lapu-Lapu City Police Temporary Custodial Facility sulod sa usa ka gabii. Pagkaingon ugma, nabuhian siya human giproseso sa iyang partner ang piyansa. Ang resibo na mo ma'am na paid December 4. Then gipa-check mo sa ACCC branch 2 na file ang case October 10 pa. Walang question, how come nga paid na ang mong citation, yung anong filean man o case October 10, which is
more than a month na. Matod ni Hard Harry, buot lang unta niyang magpakahilom human sa hitabo. Apan di siya gustong mahitabo kini pag-usab sa uban nga mapriso nga way igong hinungdan. Gitun-an nila karon ang pagkonsulta og abogado aron makakabuot og hustisya sa hitabo. Matod ni Attorney Hans Daniel Sinugbuhan, legal officer sa CTMS, nga gikasagmuyo nila ang nahitabo kang Hard Harry. Busan himo sila og investigasyon aron masubay kung asa dapit na sayop ug kung nganong naabot sa punto nga naisyuhan og warrant of arrest si Hard Harry nga nabayran naman unta ang citation ticket. Gani matod ni Attorney Sinugbuhan, lugwayan man sa dakbayan og hangtod usa ka buwan ang panahon nga ihatag ngadto sa driver aron adunay ikabayad ilabi na kadtong mga driver sa mga pampublikong sakyanan. Gipasalig ni Attorney Sinugbuhan nga patas ang ilang gihimong investigasyon ug pahamtangan gayud og disciplinary action ang kawani sa CTMS nga adunay kasaypanan niini. Nadyo dapat accountability. Na dili lang pwede no nga kanang if naitabo ana and if negligent bagyod no ang employer unsa ana nya wala ray mahitabo dili ray disiplina lain sad pud kayo unfair pud na. Samtang gipasabot sa Lapu-Lapu City Police nga igo lang usab nagpatuman ang pulis sa warrant of arrest nga gitugyan ngadto kanila. Pero wa man ma-specify dito ma'am ug unsa nga violation ang rason nga na lutsan sila warrant. So mato giserve sa police ma'am. Kaya ang korte ra gyud makakuan sa warrant nga mawa siya ay bisa man ba. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Emosyonal ang mga persons deprived of liberty sa Talisay City BGMP tiyang nakita nila ang ilang mga kabanay nga miduaw kanila ning adlaw sa Pasko atol sa tibok adlaw nga Christmas dalaw ug Christmas party nga halad sa BGMP Talisay City. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, dako ang pasalamat sa mga PDL nga sugod yatong December 15 hangtod na karong New Year. Matag adlaw ang nga gitugot ang Christmas dalaw. Bisan pa man kun matag usa kanila ang gischedule ang dalaw aron usab dili maghuot sa pasilidad. Sa hugot nga pagkupot sa mga bata ngadto niining mga lalaking persons deprived of liberty. Hugot nga gakos ang gikan sa ilang mga anak ug mga igsuon. Nagikasaw pa nila sa pagkaon. Dungan usab lang nanimba sa Talisay City BGMP facility. Kini ang nakapa-emosyonal sa mga PDL. Tungod sa tumang kalipay nga ning adlaw sa Pasko, ilang nakauban ang ilang mga pamilya. Usa kanila ang 47 anyos nga si Martin, nga nalingaw kaayo nga nakigduwa sa iyang duha ka mga apo, nga lakip sa miduaw kaniya. Dulaan sa duha ka tuig na siyang napriso, hinungdan nga emosyonal siya ug ang iyang anak nga may Christmas wish sa usag-usa. Unta nga mausab na ka ug magtinarong na. Pon malaya na ta. Magkauban na tang tanan. Merry Christmas pa, I love you. Thank you. Salamat sa akong anak na sakiti balandungon ba na. Nagpaabot sila nako ba. Ilang puon na jud malaya di ko puon. Di na jud makuha na kong mausabang bati na sa una pa. Ako ning tarungon tungod sa akong mga apo na kusad pa. Samtang adunay pipila usab ka mga PDL nga emosyonal. Kay pipila ka tuig na nga wa maduaw. Usa na kanila ang 58 anyos nga babae nga duha na ka Pasko nga wa gyud duawa. Kay iyang anak ug bana patay na. Samtang uban niyang mga igsuon may sakit. Ang iyang inahan 90 anyos na. Hinungdan nga matud pa, muhilak na lang siya sa tago. Malipay na lang niya. Iniguman, kaon mi, share. Manghatag man sad sila sa walang-wala. Mga kauban nga naidalaw niya. Iniguman, hilak. Nabiktima pa usab sa Bagyong Tino ang uban sa iyang kabanay. Lain-lain ang akong hunang-hunang mong kay naman may time nga tawag mi para sa Christmas ba. Para mabisit mi sa among pamilya. Di yapon ako mo nilay ako makita nga naa sa hospital ang
hatod na akong pagkaon kay na-admit sad akong maguwang pagungon sa Baguio kay naapil ba mi sa dumlog na ang mga balay sa akong mga iso na urot. Makapahupay na lang matud pa sa ilang kamingaw ang mga Christmas party nga gipasiugdahan sa mga personnel sa Talisay City BGMP. Importante jud kay na siya ma'am sa PDL para makita sa nila ang importansya sa pamilya, sa ilang pamilya, makita nila nga di po guys sila magulanon, makahatag o kahupay sa ilahang hunahuna sa kuan, sa labi na nga talagsaran nila makita ma'am. Says alang niya itong mga PDL nga wala kundili maduaw personnel sa ilang mga mahal sa kinabuhi o ilang pamilya, ang Talisay City female o male dormitory ang nitanyag og idala o online dalaw aron katagan usab sila og kay gayunan nga makastorya ang ilang pamilya ning kapaskuhan bisan pa man diha lang sa online. Says Dagang salamat, Femarido Mabok. Sa evacuation center, misugat sa Pasko ang mga residente sa Barangay Tingob, Mandawi City nga nagub-an na og mga panimay. Ang pinaskuhang ilang gipangayo nga unta mahimutang na sila sa Bayanihan Village. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagpabilin sa gym sa Tingob High School ang moabot sa 15 ka pamilyahan nga taga Sitio Turil. Sila katong nagub-an og mga balay kilid sa sapa nga nangabanlas gyud atul sa pag-igo sa bagyong Tino. Aminado sila nga lahi og simple ra gyud ang ilang pagsugat sa Pasko kagabi. Nangatulog ra jud. Oo. Mo na mangon pag alas 12? Wala jud sir kay mingaw man sa diri kay nagiyahay raman sad og anang mga katawhan kay ang uban sa diri nangadto silahang mga kining pamilya do nag-celebrate. Gipakita sa mga residente unsang ilang gihikay kagabi para sa Noche Buena. Sama nining pasta o fruit salad nga gikan sab kuno sa nadawat nila nga mga food packs para karong Pasko. Nag-spaghetti lang kog 1 ka kilo nya akong giapod-apod sa kanang ako ang mga kauban sa tent. Para joy akong gika-share nila. Ang katong akong gi-spaghetti gikan sadto sa gugma sa Pasko. Talagsaon man ang kasaulugan nila sa Pasko karong tuiga tungod sa ilang naagian. Matod sa mga residente, dakong pinaskuhan na para kanila kung mabalhin sa evacuation site o Bayanihan Village. Aron mahiluna na sa ilang pagpuyo. Labi na nga dunay nakabalhin nga mga pamilya sa Bayanihan Village nga nahimutang sa Barangay Gizo nga gikan pa sa laing barangay. Nakita sa mga taga-Tingob nga maayo ang kondisyon didto ug mahiluna ang ilang pagpanimuyo, butang nga gusto nilang sila nasab. Lagi naot jud mi nga karong sunod semana mabalhin na mi kay para di man merry kayo mong Christmas at least sa New Year man lang mabawi. Matud sa mga residente, duna na hinuoy nakig-coordinate kanila nga taga DSWS para niini. Apan nagpaabot pa sila sa pinal nga abiso ug kanusa sila makabalhin. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa mga kapuso nato nga nag-atang og good news, ani ana ang inyong gipaabot. May palit ba kamo og Rexona Deo ug nagpadala og entries para sa Kapuso Kasiyahan Panalo? Karon mahibaw-an na kung naapil mo sa ikatulong batch sa mga midaog sa tag 1,000 pesos ug 5,000 pesos cash. Congratulations sa mga nakadaog. Sa mga wala maapil sa listahan karong simanaha, aduna pay musunod nga mga draw. Samtang nagpaabot, bisitaha ug i-follow ang official Facebook page sa GMA Promos. At ang iusab ang sunod nga announcement sa dugang winners sa Kapuso Kasiyahan Panalo nga hatod sa Rexona Deo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tulo ka mga panimay, usa ka tindahan sa ukay-ukay ug bugasan sa Sitio Isla Verde, Barangay Inayawan, Cebu City nasunog. 6 ka oras sa wala pa ang pagsugat sa Pasko. Ang report ni Femarido Mabok. Imbes nga nag-andam na ang pamilyang Garces sa ilang handa o Noche Buena alang sa malipayon unta nga pagsugat sa Pasko gabi. Nahimo kining masulubon human na ugdaw ang ilang panimay. Ug nakaangkon pa og first degree burn ang duha sa ilang kabanay. Matud pa ni Spark nga linya sa ilang kuryente ang nakita nga mo'y hinungdan sa pagsilaob sa kayo. Akong mama rin nabilin dito, nanilig sa diri sa sala.
Pag humayag silhig, nahibong na sa nisigan na diha nga portion sa kilid. Kay naaman to siya wire good nga amo ito tuslok sa una sa socket nga ni spark siya. Pag spark mo na to siga da paspas na kay mga paghitabo. Dakip sa napektuhan sa sunog ang silingang mga panimay ug kining tindahan nga namaligyaw og ukay-ukay ug mga bugas. Kinsa matod sa igsuon sa tag-iya ning tindahan nga lakip sa nasunog ang kapin sa 100,000 pesos nga kwarta nga alang unta matod pa sa bono sa ilang mga kawani. Kagabi unta kini ihatag. Lakip usab sa nasunog matod pa ang sweldo alang sa katapusan ning buwana. Nagunang kayo nasunog dito luyo. Di na matabang diri og sulod oy. Nangasunog ang mga kwarta og mga tablet. Computer. Apel horot. Pero sa tama mga tagpunas, buwang Papasko? Karong gabi eh. Karong gabi? Saon man apel magsunog. Tingala ko nga nagtapok ng mga tao din naay nidagan sa tabang lagi daw kay nasunog. Mo din to nagdali-dali din ko ma'am. Ato kong sulod kuha ko kuan. Maura jud ni among nakuha ma'am. Halin na today. Oo. Kaya pa kung mga halin dito mag-reviews. Wala na jud nasunog na jud siya ma'am. Nadawat sa kabumiro ng alarma sa sunog alas 5:36 gahapon o gideklarar nga fire out human sa 30 minutos. Gibanabanang mobalor sa 540,000 pesos ang danyos sa sunog. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, kutob na lang ugma December 26 ang pagpanawat sa inyong mga entries. Alang sa kapuso, Kasiyahan Panalo Promo. Busa ihulog na ang inyong entries sa GMA Regional Stations o kaha sa piling supermarkets o grocery store sa Cebu. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations o guban pang announcements. Mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Gitugutan nga makauban ang ilang mga pamilya karong adlaw sa Pasko ang mga kabanay sa mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail male ug female dormitory. Apan ang mga PDL nga gipaubos pa sa mandatory quarantine sama sa kontrobersyal nga kontraktor nga si Sara Diskaya gipaagi sa video conference ang pakiginabi sa iyang pamilya. Si Luan Mirundina sa report. Bit-bit ang nagkade ang mga pagkaon. Naglinya sa gawa sa main gate sa Lapu-Lapu City Jail kining mga kabanay sa mga PDL. Kay wa Manila makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi atol sa pagsugat sa Pasko kagabi, gida nila ang mga kabahin sa giandam sa Noche Buena aron ila kining masawan. Kay panahon man sa panagtapok sa pamilya ang Pasko, gitugutan bisan ang mga gagmayng bata nga makadalaw basta nalakip lang kini sa request sa PDL. Usa sa nibisita kining inahan nga taga Barangay Mactan, uban ang iyang 2 anyos nga anak babay ug 5 anyos nga anak lalaki. Nangayo ko request mga makasuod din taon para makita niyang bata mo. Kay nangandom taong ang mahan man ba nga. Bisag karon. Bisag karon na lang kuno taon bisag kung saan ako kalisod gidagid na ako. Wala tuguti ang RTV Balitang Bisdak nga makasud sa Lapu-Lapu City Jail male ug female dormitory. Wala usab mutugot ang warden sa Lapu-Lapu City Jail male dormitory nga makuhaan sa iyang habig. Samtang ang warden sa Lapu-Lapu City Jail female dormitory, Jail Chief Inspector Ivy Christine Manigos sa iyang mensahe nga gipada sa GMA News Team ni pasabot nga subay sa kasaulugan sa Christmas season, nagpatuman sila og Family Day program sukad niadtong Martes, December 23 hangtod ugma December 26. Kini aron mapalig-on ang family ties ug mahatagan og emotional support ang mga babaeng PDL nga anaa sa ilang kustodiya. Hinuon aron hapsay ang pagpatuman sa Family Day, gikinahanglan hinuong kumplituhon sa mga kabanay sa mga PDL ang mga documentary requirements sama sa ID ug mosubay sa mga protocol sa female dorm. Ang mga bata lang nga nanag-edad og 5 anyos ngadto sa 17 anyos ang gitugutan nilang makasulod basta ubanan kini og guardian. Ang mga dalang pagkaon gipaubos usab sa inspection aron masigurong way gipalusot nga mga kontrabando. Atol sa coverage sa Balitang Bisdak sa gawas nga bahin sa City Jail, nabantayan namong nisulod sa naasoing pasilidad ang mga abogado sa kontraktor nga si Sara Diskaya. Apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag sa GMA News Team.
Sa text message, gipasabot sa warden sa female dorm nga gitugutan nilang makasulod sa pasilidad ang mga abogado ni Sara Diskaya aron aduna gihapon siya access sa legal services. Apan tungod kay gipaubos pa sa mandatory quarantine si Diskaya, ang presidente sa St. Timothy Construction Corporation ug ang mga DPWH officials sa Davao Occidental, electronic dalaw lang ang gitugot alang sa ilang mga kabanay pinaagi sa scheduled video conferencing. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mas gipalambo pa karon sa Cebu City Police Office ang ilang katakos sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw pinaagi sa high-tech nga kahimanan nga anaa sa ilang command center. Sayra na to ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa pagbukas sa command center sa Cebu City Police Office, isugdan dayon kini sa pagsukod sa katakos sa mga pulis sa pagresponde sa mga alarma. Mismo si Mayor Nestor Archival ug Police Brigadier General Rodrigo Baranan ang nihatag og senaryo sa mga responding policemen nga anaa sa gawas. Samtang nakita ang ilang lihok sa mga opisyal nga naa sa sulod sa command center. Mga kapuso, nato karon diri sa sulod sa command center sa Cebu City Police Office. Diin doon gipahigayon nga simulation exercise pagsukod sa katakos sa atong kapulisan sa pagresponde sa alarma mga kapuso. And all is done, the city mayor ang nag-tanaw ni karon, kauban si Police Regional Office 7 Regional Director Baranan. Sa unang alarma nakuha sa mga pulis ang 1 minute and 45 seconds nga response time, mas sayo gani kini sa gilatid nga 3 minutos. Sa ikaduhang higayon, ang mayor mismo ang mipili sa dapit nga respondihan og nakuha nila ang kapin sa 1 ka minuto. Dunay mga body camera, drone camera ang dala sa mga responding officers. May pasalig ang Cebu City LGU nga mosuporta sa CCPO sa ilang mga gikinahanglan sa command center o sa tibuok kapulisan sa Dakbayan. The city government is fully supporting RD Maranan's programs and of course the city director George para ang atong syudad sa Sugbo maduol gyud sa kapulisan and there would be peace and order to the city. Nasaran nga gitagalan ni Police Brigadier General Maranan si Colonel George Ilanan ang OIC sa CCPO nga humanon hangtod sa Disyembre 31 ang pagtukod sa command center og nahimo kini sa wa pa ang target completion. Haong matod pa kini karon sa Pasko og sumaabot nga sinulog aron masiguro ang peace and order. I told George, I'll give you until December 31 to make that operational in preparation for Sinulog festivities. No? And palakpakan natin si George kasi wala pang December 31. Here we are now. Operationalized na yung ating command center. Kauban si Clover Lumayag o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human sa sunod-sunod nga mga party ingon man sa pagsugat sa Pasko, ang ubang mga tao nangita na usab daw og laing putahe sama sa mga seafood nga himalitan karon. Ang report ni Nico Sereno. Ikumpara sa Bispiras, di na kayo daghan ang mga tao sa Mandaue City Public Market sa adlaw sa Pasko. Apan may pipila gihapon nga musud matag karon og unya aron makapamalit og sudan. Sa seafood section sa merkado, daghang mga mamalitay ang midiretso. Mausa kuno kini ang gipangita nila karon. Lahi nga putahe sulod sa pipila ka adlaw nga mga parties ug panagtapok. Kaning sige lang tag baboy ba nya, bidli naman kaayo. Oo. Ngita sa tag appetizer sa tong baba. Mo ni isda ron. Okay na ba presyo ron? Okay ra man. Madara. Ang presyo mo magyapon. Ang upan man ni os-os mo ba. Mga mangsa ilang ipawalit pampanyo. Para so much. Susama sab niini ang sugyot sa usa ka negosyante. Sa kadto kunong nakainom kagabi, unsay maayong buhaton ug lutoon. Sabaw gyud sir kay para mainitan ang lawas ba. Oo. Yan na lang sir. Labi na tong na mga nakainom kagabi. Oo, nakainom, makuan man, mawagta nga ang espiritu sa kuan. Ilim nun. Sa ilim nun. Oo. Oo, makuan sa sila, ma-refresh. Walang sabaw, gid sir, ang lupon. Kaya maka-uptick na sa silang, kuan ba yan, tagay na sa. Ani ang presyo sa seafood sa Mandaue City Public Market. Tilapia 180 pesos kada kilo. Bangus, tag 200 ang gamay ug 220 ang dakong klase.
mulmol 100, tuloy 80 kada kilo, 100 usab sa bulinaw ug 400 sa anduhaw, 400 sab sa lagaw. Nukos 600 ang kilo sa mga dagko ug 550 sa gamay. Sa mga nagpangita o guso, tag 60 pesos ang kada kilo niini. Wala rahinoy pagsaka sa presyo sa seafood. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Inay-ilabay ang bukog sa isdang mulmul, gihimo kining panginabuhian sa usa ka babay sa carbon market. Siya si Glesel Artajo Dolino nga naabtan sa Balitang Bisdak nga nag-display sa iyang duha ka plangganang baligya. Ang sulod niini, mga bukog sa isdang mulmul kansang unod gilaplap na kay gihimong fish fillet sa iyang amo. Dili man jud pure bukog kay aduna pay may ginagmayng unod nga napilit. Tag 20 pesos ngadto sa 40 pesos ang kilo niini nga maoy paborito nga paliton ni atong hilig nga mag-deep fry o katong nagdaginot sa budget. Mga bukog man, pero paldong-paldo usab siya sa iyang kita kay moabot man sa 700 pesos ang iyang adlaw niini kung mahalin tanan. Nangumpra mi ani, nangumpra kong amo ani kanang mulmul gihimog pili. Nya, mo na lang nila ihatag na mo. So, may kaya hatag nila. Oo, kung silbi murag suhol ba? Mga kapuso, igang nga panahon ang gipaabot nga masinati sa musunod nga mga adlaw. Apan bisan pa man niini, posible gihapong masinati ang pag-uwan-uwan. Padayong nagpasulabi ang northeast monsoon o amihan nakaapekto sa halos tibuok mga lugar sa Luzon. Easterlies o kainit usab ang masinati nga nakaapekto sa hapit tanang lugar sa nasud. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taasan kay gayunan nga masinati ang katag-katag hangtod sa igu-igong pag-uwan-uwan sa mga lalawigan sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasud. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Merry Christmas mga kapuso ug 7 days to go na lang sa dili pa nato sugaton ang bagong tuig 2026. Mayong hapon mga kapuso.